Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bon après-midi et soyez le bienvenu dans ces flashs d'information bilingues que nous présentons en duo avec Khalil Hassan Saleh. Ahlan bik. أهلا وسهلا زميل علي محمد بيلو. السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نكون معكم في هذا الموجز الإخباري. Lutte contre le coronavirus, la riposte se muscle, la solidarité s'intensifie. L'État d'Israël appuie le Tchad avec des matériels de protection. Le don composé de visères, des masques faciaux, des pulvérisateurs et des tentes pour les sinistrés des inondations est reçu ce matin à l'aéroport international Hassan Jammouz d'Injamena par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Hamid Mahmoud Ahmad. Dr Hamid Mahmoud Ahmad pense que cette action traduit la bonne coopération qui existe entre le Tchad et l'Israël. Autre action de solidarité à signaler, l'association Annahda pour l'aide et la sensibilisation des éleveurs offre aux sinistrés du quartier Ndjari des vivres, pâtes alimentaires, sucre, savon, entre autres. Un acte qui répond à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement, comme l'a laissé entendre le secrétaire général adjoint de cette association, Aoudjeli Hamida. Au nom des bénéficiaires, le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, remercie les donateurs pour cette action humanitaire. Elle appelle d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple. En religion, les femmes chrétiennes des églises protestantes du Tchad ont ouvert hier la conférence internationale des femmes sentinelles des Nations édition 2020 placée sous le thème « J'entrerai chez le roi malgré la loi ». Cette conférence a pour objectif d'édifier et de former la jeune fille par des lois divines, c'est-à-dire les messages auxquels cette dernière doit se soumettre. La coordonnatrice des femmes sentinelles, Ashta Mialbay, exhorte les fidèles à observer 3 jours de jeûne et de multiplier les prières pour la consolidation de la paix. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, la seconde série se déroule depuis ce matin sur tout l'ensemble du territoire national. 19 443 candidats en sont concernés. Et voilà qui met terme à ces flashs d'information en français. À présent, la tranche d'information en arabe et c'est avec vous, Khalil Hassan Saleh. شكرا زميل علي محمد بيلو. أهلا مرة ثانية بكم أعزائي المشاهدين. نبدأ هذا الموجز. رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي أطلق رسميا أنشطة اللجنة البرلمانية لتقييم السياسات العامة، وتعتبر هذه اللجنة أحد اللجان المنبثقة عن دستور الجمهورية الرابعة الذي اعتمد في 4 مايو 2018، ويهدف إلى تحسين وتقوية الإدارة المالية والاجتماعية والثقافية، ويقوم من خلاله البرلمانيون بمراقبة أنشطة الحكومة. جرى حفل الانطلاق بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. انطلقت مساء أمس فعاليات الملتقى الأول مع الشيوخ التقليديين، والذي يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي والتضامن الاجتماعي، وذلك بمبادرة من اللجنة الفنية المركزية للتوعية والتعايش السلمي بمكتب مينا أساس، والذي يدخل ضمن حملة فلنتعايش معا من أجل تشاد. خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أحمد عمر بحضور بعض من أعضاء الحكومة، تناول محاور عديدة تتعلق بأهمية التعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ العنصرية والمصالحة بين النسيج الاجتماعي.
نظمت إدارة توفير الرعاية وضمان الجودة والاعتمادات والأمن في الوسط العلاجي بوزارة الصحة العامة والتضامن الاجتماعي نظمت ورشة تدريبية لصالح عدد من عمال الصحة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف اليوم 17 من سبتمبر. افتتح الورشة أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني جدي علي سجودي بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية. الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام جاء تحت شعار سلامة عمال الصحة أولوية لسلامة المرضى، واختيار هذا الشعار يجيء تزامنا مع الوضع العالمي الراهن في ظل كوفيد-19. تسلم صباح اليوم المدير العام النائب لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور محمد حامد أحمد كمية من معدات الوقاية من فيروس كورونا مقدمة من دولة إسرائيل، وشملت المعدات خيم لإيواء اللاجئين وكمامات وخيم لإيواء المتضررين من الفيضانات التي ضربت العاصمة أنجمينا وبعض من مدن البلاد. مناسبة التسليم حضرها المنسق الوطني للجنة الاستجابة الصحية البروفيسور شوا وشيمي، وتعتبر هذه المساعدات بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بهذا أعزائي المشاهدين نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري الذي قدمته لكم أنا وزميلي Ali Mohamed Bello. On vous retrouve à 16h avec le même plaisir pour un autre flash d'information. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est ici chez nous. شكرا لكم.